ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯଦି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଥାଏ ଆଉ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସୁଧ ମିଳେ ତା ଉପରେ TDS ନ କଟୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ 15GH ଫର୍ମ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 15GH ଫର୍ମ ତ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ କରିଦେଇକିରି ସେ ଫର୍ମ 121 ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଫର୍ମ 121ରେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ରହୁଛି। ପାର୍ଟ ଏ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା, ତାପର ପୃଷ୍ଠାରେ ରହୁଛି ପାର୍ଟ ବି। ये है पार्ट बी। हेले आमको जितेबाला आम बैंक रे यही फॉर्म 121 दबा आमको केवल पार्ट ए फिलअप करार अच्छी। पार्ट बी हूँ देखो, पार्ट बी हूँ डिटेल ऑफ द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम, माने एटा हूँ बैंक रो डिटेल, माने बैंक ये सब जिन भरवे आम माने लोकर भी ना अच्छी किंतु एटा सब बैंक रो काम हूँ। पार्ट बी डाकू से भरवे किंतु आपण को पार्ट ए दबा पड़ो बैंक रे। हेले पार्ट ए केमती भरवा चलतु जड़े सीनियर सिटीजेन रो केमती पार्ट ए भरवा से विषय आम आलोचना करवा। सीनियर सिटीजेन नहेले भी से समान प्रकार रो किंतु सीनियर सिटीजेन रो केमती हुए ताकू चलतु देखिए। ये जड़े सीनियर सिटीजेन रो फॉर्म 121 फिलअप कराई देखि देखो। प्रथम अच्छी नेम अच्छी एटे श्रीपद साहू, ताको ना है श्रीपद साहू। आड्रेस तापर आड्रेस देदेवे 8 पोस्ट अनुगुल ओडिशा पिन कोड देवे कि सन अफ जहाँ देवा कथा देदेवे, पूरा आड्रेस देदेवे। तापर एटा हला परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर ये दिज्व पैन नंबर। तापर रहिला हमर स्टाटस रे रहिला इंडिविजुअल, एटा कंपनी थिले कंपनी अलग जिनस किंतु एटा हमर आमे तो इंडिविजुअल रो दोस्ती सेति इंडिविजुअल। एटा रेसिडेंशियल स्टाटस, जदि जे नॉन रेसिडेंट थी सी नॉन रेसिडेंट देवे किंतु एटा हमर रेसिडेंट, तो रेसिडेंट इंडियन किंबा रेसिडेंट खाली भी लिखिदेले चलिबो। तापर एटा रहिला इफ रेसिडेंट इंडिविजुअल वेदर एज इज 60 ईयर और मोर। ये 60 आम जेहेतु सीनियर सिटीजेन रा फिलअप करूँ येस दबार अच्छी, येस रे टिक करेंगे कि येस लिखिदेले भी चलो। जब सीनियर सिटीजन ना ताल न देवे, आम सीनियर सिटीजन फिलअप करूँ से येस। तापर ईमेल आईडी ये दबार अच्छी, कॉन्टैक्ट नंबर दबार अच्छी। कंट्री कोड है 91, आम भारत 91 हूँ कंट्री कोड। तापर ये मोबाइल नंबर दबार अच्छी, आम 10 डिजिट जो मोबाइल नंबर थाए ताकू तापर दबा। ये टैक्स ईयर आसीगला, टैक्स ईयर आम बर्तमान 2026-27 चली 2026-27 दबा। आप पर वर्ष आम जब दबा 2027-28 जो वर्ष चली हिसाब से दबा आम, कारण आप जो 2026-27 जो फाइनेंशियल ईयर अच्छी से जो आमको इनकमटा मिले हेटे टैक्स न कटू बोली आम चाहूँ। जो इंटरेस्टा मिले इंटरेस्ट इनकम तापर टैक्स न कटू से 2026-27। आप वर्ष देते 2027-28 भी लिखे। तापर नेचर ऑफ इनकम देखो, ये नेचर ऑफ इनकम जो अच्छी इंटरेस्ट अदर दैन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आप लिखिपारे कि फिक्स डिपोजिट इंटरेस्ट लिखिदेले भी किसी असुविधा ना, किंतु ठीकटा हूँ इंटरेस्ट अदर दैन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तापर है आमर एस्टिमेटेड इनकम फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज मेड। ये देखो एस्टिमेटेड इनकम केते आम जो फिक्स डिपोजिट धरा जो बैंक आम दवाई चाहूँ यहाँ से बैंक रे केते फिक्स डिपोजिट अच्छे फिक्स डिपोजिट रो केते सुध मिल वर्ष भितर तार एस्टिमेट दबार अच्छी। पूरा एक्जाक्ट न हो पारे किंतु पाखापाखि दबार अच्छी। मनकर आमर जदि सीनियर सिटीजेन हिसाब से 7% मिलूँ, 7% जदि मिलूँ आमर फिक्स डिपोजिट अच्छी मनकर 20 लाख टंका, ताल 1,40,000 1,45,000 ये भी ये दे पारे कि जी आपणकर माने अनुमानिक अच्छी से एति मत मिलबार अच्छी सुधड़ा ताले सेटा दे पारे। पाखापाखि पूरा एक्जाक्ट नहले भी चलो, पाखापाखि देले भी चलो। तापर रहिला डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर दैन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। माने यही फॉर्मटा मन कर आप दौस्ती SBI रे, मन कर यही फॉर्मटा आप दवाई जाइए SBI रे, SBI रे दवाई जाइए। तापर आप चाहूँगी आउ गोटे दवाई चाहूँगी HDFC रे, हेले वर्तमान आप SBI रे दौस्ती कि आगुरी जदि HDFC रे आउ गोटे फॉर्म ये दे सारी फॉर्म दुईटा जो बैंक रे भी फॉर्म यही गोटे, किंतु जिते आप दे सारी मनकर HDFC रे गोटे फॉर्म ये दे सारी ताले टोटाल नंबर ऑफ फॉर्म 121 फाइल आर्लियर ये 1 देवे, कारण आप HDFC रे आउ गोटे देती
যদি ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ମନେକର HDFCରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବେ, ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଠି 2 ଲେଖିବେ। ତାହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ HDFCରେ ମନେକର ଦେଇଛି ଗୋଟେ, ତାହେଲେ 1 ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ଫର୍ମ 121 ୱେଆର୍ ଫାଇଲ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମନେକର 60,000 ସୁଧ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଫର୍ମ 121 ଦେଇଛି। 60 ମନେକର ଏଇଟା 60,000 ହେଲା, କିମ୍ବା ଏଠାରେ ଆପଣ ମନେକର 1,20,000 ଦେଇଛି, କାରଣ 60,000 ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ଫର୍ମ 121 ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଇ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆହୁରି ଫିକ୍ସড ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସড ଡିପୋଜିଟ୍ରୁ ସୁଧ ମିଳିବ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଦେବାର ଅଛି। ମନେକର 1,20,000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଠି HDFCରେ ସୁଧ ମିଳିବାର ଅଛି, ସେଟା ଫାଇଲ୍ କରିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା 1,20,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତାପରେ ହେଲା ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାକ୍ସ ଇୟର। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଧରା ଯେଉଁ SBIରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି ଆପଣ 2,50,000 ସୁଧ ପାଇବେ ବୋଲି, ତାପରେ ଆଗରୁ ଦେଇଛି HDFCରେ 1,20,000, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକିରି ଆପଣଙ୍କର 3,70,000 ହେଇଗଲା। ଏଇଥିରେ ପୁରା ମାନେ କେତେଟା ଫର୍ମ 121 ଦେଉଛି ତାର ଏଠି ଟୋଟାଲଟା ଏଠି ଦେବେ, ଟୋଟାଲ ଏଠି ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମନେକର ଏଇଟା SBIରେ ଆପଣ ଦେଉଛି ଆଗରୁ କୌଣସିରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଟାକୁ 0 କରିବେ, ଏଟା NA କରିଦେବେ, ଏଟା NA କରିଦେବେ କିମ୍ବା 0 କରିଦେବେ, କାରଣ ଆପଣ ଅଲଗା କୌଣସିରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ SBIରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶାଇ ଦେବେ, 2,50,000 1,20,000 ହେଲେ 3,70,000 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ ଫର୍ ଦ ଟାକ୍ସ ଇୟର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦ ଇନକମ୍ ମେନସନ୍ ଇନ୍ କଲମ୍ 12। ଦେଖନ୍ତୁ এইটা হল এই দুইটা তো হল ইন্টারেস্টর ইনকম, এটা আপনার 3,70,000 পাইগলে যে ইন্টারেস্ট যেতেটা ব্যাঙ্ক আপনার ফিক্সড ডিপোজিট অছি, সে ব্যাঙ্কর ফিক্সড ডিপোজিট্রু আপনার পাইবে 3,70,000। এইটা কହୁଛି যে এই ইন্টারেস্ট সহিত আপনার অলগা ইনকম কোণ, মানে আপনার ধর যে পেনশন পাচ্ছি মাসকু 10,000 টঙ্কা পেনশন পাচ্ছি কিংবা 20,000 টঙ্কা পাচ্ছি, সেথু পাইলে আপনার 2,40,000 ହେଲେ 2,40,000 ଆଉ ଆପଣ ପାଇଗଲେ ପେନସନରୁ। ତାପରେ ରହିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଗଲା 3,70,000। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 6,10,000 ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବେ 6,10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍, ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେତିକି ପାଇବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଦର ଇନକମ୍ ଥିବ ସେଇ ଇନକମ୍, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ର ବି ଇନକମ୍ କେତେ, ଆଉ ଫିକ୍ସড ডিপোଜିଟ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ, ଦୁଇଟା ମିଶେଇକିରି ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। କିମ୍ବା ପେନସନ୍ ପାଉଥିଲେ ପେନସନ୍ ଆଉ ଫିକ୍ସড ডিপୋଜିଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଶେଇକିରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବାର ଆମକୁ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଏଇ ଫର୍ମ 121ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ, ଏଇଟା 12 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଯେତେବେଳେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ନ ହେଇଥିବେ ଯିଏ, ତାଙ୍କର 4 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 12 ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଯେ ଡିଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ITR ଫାଇଲ୍ ଫର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ 2 ଟାକ୍ସ ଇୟର। ଯଦି ଆପଣ ଟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିଛି ପୂର୍ବ 2 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କେଉଁ ବର୍ଷ ଟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିଛି, ଏଠି 2024-25ରେ ଇଏ ଫାଇଲ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ITR ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଥାଏ, ସେ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାର ଇନକମ୍ ଏଠାରେ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖିବେ, 2,70,000 ଦେଇଥିଲେ 2,70,000 ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବି ପୁଣି ଆଉ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଫାଇଲ୍ କରିଥିବେ, ଏଠି ପୁଣି ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫାଇଲ୍ ନ କରିଥିବେ ଏଇଟା କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ଏଠି ଇଏ ହେଲେ ଶ୍ରୀପଦ ସାହୁ ହାଭିଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏଇ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଏଠି ଦେବେ। এই পেজ তারপরে আমার সরিগলা। ইয়ে হল আমার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন অছি, এইটা দেবে ফর দ টাক্স ইয়র 2026-27 এই জায়গায় দেবে। তারপরে এইটা বি গোটে অছি 2026-27 এইটা রহব। তারপরে আমার প্লেসরে রহব মনেকর অনুগুল, তো অনুগুলর ইয়ে অনুগুল লেখাযিব। এটা কেতে তারিখ আপনার এই ফর্মটা দৌছি 5/4/2026 দিয়া হচ্ছে, তো 5/4/2026 এটি লিখি দিগলা। তারপরে এটি আপনার নাঁটা লিখবে, তারপরে এটি কষ্টমর সিগনেচর, যে সিগনেচরটা আপনার
ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଥିବ ସେଇ ସିଗ୍ନେଚର ଏଠି ହିଁ ଦେବେ, ଅଲଗା କୌଣସି ସିଗ୍ନେଚର ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର ଅଛି ସେଇ ସିଗ୍ନେଚର କରାଯିବ। ତାପରେ ଇଏ ରହିଲା ପାର୍ଟ ବିଟା ଆମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଏଠି ନିଜେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଯେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବାଇ ଦ ପର୍ସନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ରିସିଭ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଏ ଫର୍ମକୁ ଯିଏ ରିସିଭ୍ କରୁଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ପେଇଂ ଇନକମ୍ କିଏ ପେ କରୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ପେ କରୁଛି। ତ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କର ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଇ ପୃଷ୍ଠାଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପାର୍ଟ ବି କେବଳ ଆମର ରହିଲା ପାର୍ଟ ଏକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପୁରା। ଆପଣ ଏଇ ଆକାରରେ ପାର୍ଟ ଏକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। आशा करें निश्चित ये भिडियोटी महत्वपूर्ण रहिबो। आ भल लागिथिबो लाइक करिवे, कमेंट करिवे। आम चैनल जदि सब्सक्राइब करना निहाती सब्सक्राइब करदेवे। आ फॉर्म रो लिंकटा आमर कमेंट बॉक्स रे अच्छी, आपड़ से भी डाउनलोड कर दे पारिबे ब्लैंक वाला फॉर्म आ ताको फिलअप करी दे दे पारिबे। कंप्यूटर रे आपड़ सेटा वर्ड फाइल अच्छी टाइप भी करि पारिबे किंबा एट्रे प्रिंट करी भला लेखिरी भी बैंक रे दे पारिबे। आमको फिक्स डिपोजिट रू जो सुधटा मिले सेटा क्वार्टरली मिलता है, माने प्रथम क्वार्टर इंटरेस्टटा आपणकर फिक्स डिपोजिट रे जून रे ही पड़ी थाए। आ जून मास रे ही सेटा टीडीएस आकार रे कटि थाए। हेले जून भितरे भी आपनको एई फॉर्मटा फिलअप करदेले चलिबो। किंतु गोटे गोटे क्षेत्र में आपण धर जाओ मासिकिया इंटरेस्ट पाइबा वाला फिक्स डिपोजिट करी हेले मासरे इंटरेस्टटा रन हम। इंटरेस्टटा जो मसरे रन हम से मसरे जदि आपण देई नथिबे ई फॉर्म 121 माने एप्रिल मासरे जदि देई नथिबे हेले भी आपणकर टीडीएस कटि जिवार संभावना अछि। आउ देखंतु जदि जून मास भितरे भी आपण ई फॉर्मटा दबा पई भूली जाइछि जदि ता परे भी देबे ताहले भी आपणकर धर जाओ जून रो कटि जाइछि टीडीएस ताहा तो टैक्स फाइल कले परे पाइ जिवे। किंतु मनकर सेप्टेम्बर क्वार्टर भितरे माने अगस्त रे आपण देई देले धर जाओ ई फॉर्म हेले अगस्त पुणी आउ सेप्टेम्बर रू कटिबोनी जो जून रे कटिथिबो एटा आपण टैक्स फाइल करी जदि आपणकर इनकमटा 12 लाख भितरे रहउछि ताहले पुणी ताको फेरेगिरी आनी परिबे।